जय श्री राम। हेलो गाइस, आमे कौन नाई कि ओडिशार भाई सबू लोक लाइक शेयर करुच। हमको कौन शेयर लाइक सब्सक्राइब करून। आमे भी हिंदुस्तान रो भाई, आमे भी ओडिशार लोक आका आदिवासी देशिया पिला आमे। हमको भी तो टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दया करी। आमे पाकिस्तान रो लोक नहीं, आमे भी ओडिशार लोक एका। जेते ओडिशार हिंदू भाई मन अछंती हेले जय श्री राम बोली हमको भी टिके तो लाइक करो, राम नाम धरिकिना भी। आमे कौन पाकिस्तान लोक कि जे हमको साइड कर दउछ सबू। हमको भी टिके आगू बढ़वा को दियो, आमे भी टिके आगू बढ़वा को चाहूछु। तुमको रिक्वेस्ट करूची भाई, हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। आमे भी तो ओडिशार आदिवासी पिला, आमे गरीब लोक, कटिखिया लोक। आमे भी टिके आगू बढ़, आमे भी पैसा पत्र टिके ऑनलाइन रे ना कि करे भी आमे पाई पारबू ना। खाली आमे एका बढ़ू बोली जे चेन्नई बेंगलुरु बाहर देश रू जो माने ना कि नंगला है कौन कौन अवस्था थे से मन को खोजु थी तुम मोबाइल रे। आम मन को टिके लाइक करो, आम भी तुमको सपोर्ट देबू केबे ना केबे। तुम्हें भी सपोर्ट जदि करुच बने आम करबू ना कि आम गाँव लोक आम गाँव रे सपोर्ट करा करी। आम देशर लोक आम देश रे एका, ओडिशार लोक एका। बाहर लोक आसिक तुमको कि सपोर्ट करेंगे भाई। आपण माने देखंतु दया करी मते टिके सब्सक्राइब लाइक शेयर करंतु टिके। आम भी आगु टिके जीवाकू भावुछु तुम लगी बोलिकिना आमे जाई पारेबू। जदि आपण माने जदि आमको सेंती तल को पोसे देबे तो आमे केते ला ऊपर को उठिकिना आपण मान को साहाय्य करिबू। देखंतु दया करी हमको टिके सब्सक्राइब लाइक शेयर करंतु। जेते लोक बाहर एरिया लोक जाक आसुचंती एटी सबू आमर ओडिशार पैसा पत्र सब लूट मार के नौचंती। आम ओडिशा लोक जाए भिकारी किना बाहर देश से काम करि जाए पड़ुछ। सेटा तो टिके बुझंतु आमर ओडिशार एते उल्लू एते बुद्धू जे कहबाकू नै। सेति पई आम देशर लोक आम ओडिशार लोक किसी सपोर्टिंग नाई, काकू किए सपोर्ट करवा लोक नाई। बाहर लोक आसले नाई ताकू नमस्कार बोले घर भीतर को नहीं डाकी नहीं बसुचंती चेयर टेबुल रे। आमर जदि आमर भीतर लोक जदि जीवे ना ताकू साइड रे बाहर बसई दीथिबे। सेति पई से अवस्था एबे भी टाइम अच्छी भाई, सुधरी जाओ। आम ओडिशार लोक डिजिटल इंडिया बोली कहबे। इंडिया डिजिटल कुआड़े होउची एमती रे होउची। निजको निजे तुमे ये करबो ना बोले केमिति रे डिजिटल इंडिया होबो। इंडिया को कहबा कि एक नंबर टा बोली कि ना, एक नंबर इंडिया बोली कि पुणे थोड़े आचे आम ओडिशा बोली कि ना। पुणे ओडिशा कोटी डेवलप होइछि कहंतु तो। काकू किए जदि सपोर्ट करा करी न हेबे कोड डेवलप होबो आ डिजिटल इंडिया केमिति होबो। सबू तो इंडियार लोक जाइकिना बाहर चेन्नई बेंगलुरु रे जाइकिना सबू खटी खाऊचंती। केते बेले आसी एटी डिजिटल इंडिया ही पारिबो। सेटा बेकार। निजको निजे तुमे जे अछि तार एका रहउछि, जार नाय तार नाय एका। सेंती केते केते पाठ पढ़ी केते आए बीए करी बाहर जाई केते सेंती काम करिवो, केते दिन सेंती भलर रहइबो बाहर जाइकिना। गाँव रे थाई घरे काम करी घरे भलरे रुहो। बाहर जाई केते लोक को पशुथिबो आउ जेते बड़ौचंती लोक से उनको आउ भी बड़ौथिबो। निजे भी तुम से काम करिकिना निजे तुम गाँव रे से काम देखे कि तुम टिके बड़ हुओ। तुम के नाय कहूची कि तुम तो हो न आउ लोक को भी टिके सचेतन करो जदि तुम हो पारु न बोले।
ଆଉ ଯିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଦିନେ ନା ଦିନେ କାମ ତ ଦେବ ନା। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କି? ଆଉ ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ତୁମେ ଦାଦନ କରୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ତୁମ ଘରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କେବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କେତେ କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି, କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆଇଲେଣି, ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୁଧରବାର ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା। ଖାଲି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ବାକି ଡିଜିଟାଲ କେତେ ଡିଜିଟାଲ ହେଲାଣି। ବାହାର ଏରିଆ ଯେତେ ଦେଶ ଯାକ ନାକି ପେଲି ଆସିଲାଣି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନାକି ଚିପିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନାକି ଟିକେ ଚଲାକି ହୁଅ। ଆଗକୁ ଟିକେ କେମିତି ଯିବା ସେଟା ଭାବ। ଖାଲି ତୁମେ ଯାଉଛ ବାହାର ଲୋକକୁ ଚଲାକି କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଉପରକୁ ଚଢ଼ଉଛ, ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ତୁମକୁ ମାନିବେ? କେବେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ଏ ମଧୁ ସାଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଲାଇକ୍ କରି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କରିକି ବି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନ ନା ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନ। ଯେମିତି ତଳର ଲୋକ ସେମିତି ତଳେ ଏକା ପକାଇ ଦେଉଛ। କାହିଁକି ଭାଇ ଏଟା ସେମିତି ହେଉଛି? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏତେ ଉଲ୍ଲୁ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧୁ କି? ବାକି ବାହାରେ ଯାଇକିନା ଚଲାକି ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ଘରେ ଥାଇକିରି ପୁରା ବୁଦ୍ଧୁ ବକୁଆ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ଏଟା ଯାକ ସବୁ? ଆଗକୁ ଯେମିତି ଯୁଗ ଆସୁଛି ଏବେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭଗବାନ ଯାକ ସବୁ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଥିଲେ ସେତେ ଅବତାର କଲେ, ଏ କଲି ଯୁଗରେ କଲରେ ରହିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଲୁଚିକି ରହିଲେ ରାମ ଭଗବାନ। ହେଲେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଘରଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ମଣିଷ ଲୋକକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଘର ଲୋକକୁ ଘର ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାହେଲେ ଯାଇ କେବେ ନା କେବେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିବେ, ତାଙ୍କେ ବି କରିବେ ତୁମକୁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ କରୁଛ ବୋଲେ ବାହାର ଲୋକ କି କରିବେ? ଘର ଲୋକ ଝଗଡ଼ାକୁ ବାହାର ଲୋକ କି କରିବେ? ବାହାର ଲୋକ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିବେ ଏକା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେତେ ହେଉଛି ହଉ, ଭଲ ସଚେତନ। ବାହାରେ କାହିଁ ଯାଉଛ ଯେ? ଯେତେ ଅଛି ଆମ ଏଠି ତ ଅଛି ସବୁ। ଯେଉଁଟା କରିବ ବୋଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତ ସୁନା ଏରିଆଟା। ଏ ସୁନା ଖଣିକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ପୁଣି ସେଇ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ତୁମେ କାମ କରି ଯାଉଛ। କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇମାନେ କୁହ? ଯଦି ଇଏ କର ଅଛି ସେୟାର କରି ସେଠି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବତାଇ ଦିଅ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କର। ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ କି ସତ ନା ମିଛ କହୁଛ ମଧୁ ଭାଇ ବୋଲିକିନା। ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଭାଇ ଆମକୁ। ଆମେ ବି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ସତେ ଯଦି ତୁମେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନୁଛ ବୋଲେ ତ ଲାଇକ୍ କରବ, ସେୟାର କରବ, ଆଉ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତୁମକୁ କହୁଛି। ମୋତେ ବି ଟିକେ, ମୁଇଁ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଟା, ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ବାକୁ ଦିଅ। ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ପଛକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବେ କି? କିଛି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଟା ଭଲଟା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ରହୁଛି, ଭଲ ଖାଉଛି, ଭଲ ପିଉଛି, ସେଇଟା କହିବ ଏକା।
आ पुणी चढ़ाई देव मोबाइल धरिक उपरे टिके लाइक तो करो कहीं एत तुम्हें आम घर लुक होकर तुम एत ये होच बाकी एरिया लोक मान को झील मान को तुमको बहुत ये से बाहर झील गुटे थी से जूटा हो सीना पूरा कला दुस्तुब से झील ना कि पूरा कूटर कौनटा कहे अठा गुंड कि पाउडर गुटे लगे दी पूरा धला बापरे तार पचर सब पड़ुन टिपुंट लाइक 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 बाकी से एट्रो ना कूटर ना किए ना किए कंडे ना कि भूत ना फूत कीटा कीटा ताकू बाकी करुँच लाइक से आउ टिके खोली देव तो आउ कह ना बार बार लाइक हो भाई एतकी कही मुझे रोची आपण मानकर हाथ में रहा शेयर लाइक आउ सब्सक्राइब ए तीन टा जिनस भूलिबे नहीं आपण मन को नमस्कार जय श्री राम।